السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک بھر میں ڈاکٹروں کی تمام تنظیموں نے نیٹ پی جی 2021 کونسلنگ کے انعقاد میں بار بار تاخیر کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ فیڈریشن آف ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے 27 نومبر یعنی آج ہفتے کو ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی۔ فوڈا نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسوسی ایشن ملک بھر کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو ہفتے سے او پی ڈی خدمات سے دور رہنے کا اعلان کیا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی ہفتے سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ رام منوہر لوہیا ہاسپٹل، لیڈی ہارڈنگ اسپتال اور وی ایم ایم سی نے بھی آج سے دہلی میں او پی ڈی بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گڑگاؤں میں نماز جمعہ کے دوران شرپسندوں نے اس ہفتے بھی بدتمیزی برپا کی ہے۔ سیکٹر 37 میں جہاں انتظامیہ کی اجازت سے کھلی جگہ پر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، وہاں عین نماز کے دوران قریب ہی بیٹھ کر نعرے بازی کی گئی۔ دوسری طرف نہ گرودوارے میں نماز ہونے دی گئی اور نہ ہی ایک برادران وطن کی پیش کردہ قطعی اراضی پر نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ سیکٹر 37 میں جب نماز جمعہ شروع ہو چکی تھی، شرپسند عناصر صفوں کے آگے بیٹھ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جگہ انتظامیہ کی جانب سے نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور وہاں پولیس افسران موجود بھی تھے، لیکن انہوں نے تماشائی بنے رہنے کو ترجیح دی۔ گرودوارے میں نماز نہ ہونے دینے کے لیے وہاں شدت پسند تنظیموں کے اراکین پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے تھے، جس کے بعد ٹکراؤ سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے خود ہی وہاں نماز نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے برعکس سیکٹر 12 میں اکشے یادو کی دکان پر لگاتار تیسرے ہفتے نماز ادا کی گئی۔ سیکٹر 37 جہاں گزشتہ 15 سالوں سے نماز ہوتی آ رہی ہے اور وہاں قریب 3000 کے نمازی نماز ادا کرنے آتے ہیں، گزشتہ جمعے کو یہاں نماز میں رخنہ اندازی کی گئی اور صبح سے ہی وہاں شرپسند کرکٹ کھیلتے پہنچ گئے تھے۔ اس ہفتے بھی یہی ہوا، نماز کی جگہ پر شرپسندوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا۔ کانگریس پر شدید تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ صحت مند جمہوریت کی کارکردگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک پارٹی کو نسل در نسل ایک ہی خاندان پھیلائے اور پارٹی کا پورا انتظام اسی کے کنٹرول میں ہو۔ کسی کا نام لیے بغیر مودی نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں یوم دستور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خاندان پر مبنی جماعتوں پر تنقید کی اور انہیں پارٹی برائے خاندان قرار دیا اور کہا کہ یہ پارٹیاں صرف خاندان کے نام پر چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس، ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی، سی پی آئی ایم، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ نوآبادیاتی ذہنیت کی حامل طاقتیں ہندوستان کی ترقی کی داستان میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، جن میں وہ عناصر بھی شامل ہیں جو اظہار خیال کی آزادی کے نام پر ایسا کر رہے ہیں۔ بہار، جھارکھنڈ اور اتر پردیش ہندوستان کی غریب ترین ریاستیں ہیں۔ نیتی آیوگ کے غریبی سے متعلق جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اس کے مطابق بہار کی 51.91% آبادی غریب ہے، جھارکھنڈ میں یہ شرح 42.16% اور اتر پردیش میں 37.80% ہے، جبکہ مدھیہ پردیش میں 36.65% کے ساتھ چوتھے اور میگھالیہ 32% کے ساتھ 5ویں مقام پر ہے۔ کیرالہ، گوا، سکم، تمل ناڈو اور پنجاب میں سب سے کم غریبی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بہار میں تغذیے کی کمی کے شکار افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے، اسی لیے بہار ملک کی سب سے غریب ریاست بن کر ابھری ہے۔ ہندوستان انٹرنیشنل فلائٹس کو 15 دسمبر 2021 سے بحال کر دے گا، جن کو کورونا وائرس کے سبب گزشتہ سال معطل کر دیا گیا تھا۔ وزارت شہری ہوابازی نے ایک بیان میں اطلاع دی کہ شیڈولڈ کمرشل انٹرنیشنل پیسنجر سروسز کے احیاء کے معاملے کا امور داخلہ، امور خارجہ اور صحت و خاندانی بہبود کی وزارتوں کے ساتھ مشاورت میں جائزہ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 دسمبر سے پیسنجر فلائٹس بحال کر دی جائیں۔ سول ایویشن سیکریٹری راجیو بنسل نے 2 روز قبل ہی اعلان کیا تھا کہ انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن سال کے ختم تک بحال ہو جانے کی توقع ہے۔ ایک مربوط تبدیلی میں گزشتہ روز ہی سعودی عرب نے اعلان کیا کہ 1 دسمبر سے عمرے کے بشمول ان 6 ممالک کے مسافرین کو بھی سلطنت میں راز داخلہ دیا جائے گا، جن کو کورونا انفیکشن کے سبب روک دیا گیا تھا۔ ان ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان نمایاں ہیں۔ مرکزی وزیر نارائن رانے کو امید ہے کہ آئندہ سال مارچ تک مہاراشٹر میں بی جے پی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوسری طرف مہا وکاس اگھاڑی کے لیڈروں نے اسے ان کا خواب قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ شیو سینا کے باغی اور سابق وزیر اعلیٰ نارائن رانے نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے جب بی جے پی لیڈر دیویندر فڈنویس اور چندرکانت پاٹل کے ساتھ ہی ساتھ این سی پی لیڈر شرد پوار اور ان کی پارٹی کے دوسرے سینئر لیڈر پرفل پٹیل نئی دہلی میں موجود ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے ملی اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے دہلی میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی ہے۔ جے پور میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے نارائن رانے نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی مارچ میں مہاراشٹر میں حکومت بنائے گی۔
रिपोर्टरों ने इस सिलसिले में इनसे जब मजीद वजाहत की अपील की तो राणे का जवाब था कि हुकूमतें राजदारी से गिराई जाती है, इसलिए इस मंसूबे को अवामी सतह पर बयान नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की सियासत के बीच एक और नाम बदलने का वाक़या पेश आया है। आगरा सिटी की मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रोड कर दिया गया है। मेयर आगरा नवीन जैन ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के मानने वालों के मुतालबे पर जो मुगल रोड के करीब कामिटा नगर इलाके में रहते हैं, नाम तब्दील किया गया। गुज़िश्ता रोज सुल्तानगंज की पुलिया का भी नाम बदलकर वकील चौक कर दिया गया। मेयर ने कहा कि हमें पता नहीं कि वकील चौक तक कामना नगर जाने वाली सड़क का नाम मुगल रोड कैसे पड़ा। वार्ड 75 की कॉरपोरेटर शस्मिता जैन ने कहा कि मुगल रोड का नाम गुलामी के अहद की नुमाइंदगी करता था। एक मुकामी शहरी ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि नाम बदलने के बजाय आगरा नगर निगम को शहर के दीगर तरक्याती उमूर पर तवज्जो देनी चाहिए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करने के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत मिंटो हॉल का नाम भी तब्दील करने जा रही है। इसका ऐलान वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जुमे को किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन रखा जाएगा। इसके बारे में मालूमात देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, भोपाल का मिंटो हॉल अब काबिल एहतराम कुशाभाऊ ठाकरे भवन जी के नाम से जाना जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अगले माह अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से बुलाए गए समिट फॉर डेमोक्रेसी में मदऊ किया गया है और इम्कान है कि वो ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत करेंगे। ज़राए ने ये बात बताई। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को सदर जो बाइडेन जमहूरियत के लिए 2 में से पहली कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। इन कॉन्फ्रेंसों के जरिए हुकूमत, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के रहनुमाओं को जमहूरी निज़ाम की तजदीद के लिए एक मज़बूत एजेंडा बनाने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। मस्जिद हरम की पहली मंजिल से सिर्फ तवाफ़ काबा करने वालों को इजाज़त दिए जाने के बाद ऐप के जरिए तवाफ़ के परमिट की सहूलत भी मुहैया कर दी गई है। हरमैन शरीफ के ट्विटर पर जारी इत्तला के हवाले से कहा गया है कि तवाफ़ काबा के लिए मस्जिद हरम आने वालों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि तवाफ़ करने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो आसानी व सहूलत के साथ तवाफ़ कर सकें। इदारे उमूर हरमैन शरीफीन का मजीद कहना था कि निगरान आला उमूर हरमैन डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस की जानिब से जारी अहकामात पर अमल करते हुए मस्जिद हरम में तवाफ़ की गर्ज से आने वालों की सहूलत व रहनुमाई के लिए 4000 कारकुन जिनमें मर्द व ख़वातीन शामिल हैं, इसके अलावा 200 सुपरवाइजर्स को मुतय्यन किया गया है। इन एहलकारों को 24 घंटे की बुनियाद पर शिफ्टों में तैनात किया गया है ताकि उम्रा और तवाफ़ करने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मिस्र और इराक़ के रहनुमाओं से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की है। ज़राए के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से फ़ोन कॉल्स में वली अहद ने 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, ताउन और मिलकर काम करने समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुताबिक रहनुमाओं ने गुफ्तगू में मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी मामलात में पेशरफ्त पर ख्यालात का इजहार किया और अरब खित्ते में तरक्की, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने समेत कई दीगर उमूर पर मिलकर मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक़ किया। अबूधाबी के वली अहद ने हाल ही में तुर्की का दौरा किया है, जो गुज़िश्ता 10 साल में उनका इनक़रा का पहला दौरा था। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर करदा दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में शिकायत की गई है कि ज़रूरी मंजूरियों के बगैर ही हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदिम कर दिया। इस मामले में मरकज़ी वज़ारत माहौलियात व जंगलात की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बरहमी का इजहार किया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर तकरीबन 50% तक मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब तक मरकज़ी वज़ारत माहौलियात व जंगलात ने जवाब दाखिल नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने वजाहत तलब की। ट्रिब्यूनल ने हिदायत दी कि 17 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया जाए। रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त में कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इमारतों के इंहदाम से कबल माहौलियात और दीगर महकमाजात से इजाज़तनामा हासिल नहीं किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से श्रवण कुमार एडवोकेट ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए इजाज़त के बगैर ख़दीम इमारतों को मुनहदिम करना गैर क़ानूनी है। दरख्वास्त गुजार इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मुदाखलत के ख्वाह हैं। मुश्ताक़ रसूल मलून वसीम रिजवी के खिलाफ जुमे को पुराने शहर में सुन्नी और शिया मुसलमानों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। तहरीक मुस्लिम शब्बान की अपील पर हज़ारों मुहिब्बान रसूल ने बाद नमाज जुमा बड़े बाजार याकूतपुरा ता डबिलपुरा एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया और अपने शदीद व गम व गुस्से का इजहार किया। रैली में सियाह व सब्ज़ परचमों को थामे पुरजोश नौजवान वसीम रिजवी के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसने अपने हिंदुत्व आकाओं की खुशनुदी हासिल करते हुए अपने काले करतूतों पर कानूनी चाराजोई से बचने की कोशिशों में है। रैली बड़ा बाजार से बरामद होकर शेख फैस कमान, पत्थर का मकान, बीबी का अलावा, चौराहा, डबिलपुरा ब्रिज से होता हुआ
डेविलपुरा दरवाजे पर पहुंचा। मुख्तलिफ मुकामात पर मलून के पुतले भी नजर आतिश किए गए और इसके पोस्टर्स की चप्पलों से पिटाई भी की गई। रैली में मासूम बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर तहरीक मुस्लिम शब्बा ने कहा कि यह सब खेल आरएसएस का रचा हुआ है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अवाम पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान के आइन में दर्ज नज़रियात, हुकूक और इक़दार को बरकरार रखने और मुल्क को मजबूत, महफूज, खुशहाल और खुद इन्हिसार बनाने के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ करने की मुमकिना मसाई अंजाम दे। राजभवन में मुनक़िदा यौम दस्तूर प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अवाम को यौम हिंदुस्तानी आइन की मुबारकबाद दी और बाबा दस्तूर डॉक्टर अम्बेडकर और दस्तूर साज असम्बली के अरकान को भरपूर खिराज पेश किया। साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता रोज़ 2 मसाजिद की तामीर के लिए रखे गए संग बुनियाद के मुकाम के दुरुस्त होने पर खदशात का इजहार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में टीआरएस हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के लिए नई इमारत की तामीर के लिए पुरानी इमारत को मुनहदिम करते वक्त मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी को शहीद कर दिया था। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान अवाम से असल मुकाम पर मस्जिद की दोबारा तामीर का झूठा वादा किया जाता रहा। अब हुकूमत ने इन मसाजिद के मुकाम को तब्दील करते हुए मुसलमानों के साथ फिर एक बार धोखा किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तकरीब संग बुनियाद में शिरकत के लिए चंद उलमा ने भी मसाजिद के हकीकी मुकाम पर खदशात का इजहार किया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को गूगल नक्शों के जरिए 2020 में मसाजिद के निज़ाम से कबल और गुज़िश्ता रोज़ रखे गए संग बुनियाद को एक साबित करने, वजाहत करने का मुतालबा किया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।